الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Que l'honneur et l'élévation en degrés les plus parfaits soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des envoyés. اللهم رزقنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا. Nous demandons à Allah qu'il nous accorde un cœur empli de crainte, une langue qui ne cesse d'évoquer Dieu et un corps qui patiente face aux épreuves. أما بعد فإن الله تعالى يقول في القرآن الكريم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق أي جبريل عليه السلام يتلوها عليك بأمرنا. Concernant la parole de Allah, تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق, c'est-à-dire que ce sont des versets que Jibril te récite au Muhammad sur ordre de Dieu. أليس جبريل عليه السلام بأمر الله يقرأ على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا معناه. C'est bien Jibril alayhi salam qui, sur ordre de Dieu, récite le Coran au messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. نتلوها عليك بالحق ليس معناه أن الله يقرأ بالحروف على الرسول صلى الله عليه وسلم أو على جبريل. لا، الله تعالى لا يجوز عليه أن ينطق بالحروف كما نحن ننطق لأن هذا تشبيه لله بنا. Natluha alayka bil haqq ne veut pas dire que Dieu récite le Coran avec des lettres au messager sallallahu alayhi wa sallam ou à Jibril. Pas du tout. Il n'est pas possible que Dieu prononce avec des lettres tout comme nous prononçons, car ceci revient à assimiler Dieu à ses créatures, à nous. نحن نتكلم بالحروف. هذه الحروف حادثة مخلوقة أما الله تعالى فلا يتكلم بالحروف. كلام الله غير حرف. Nous parlons bien avec des lettres. Ces lettres que nous prononçons ont un début. Elles sont créées. Mais Dieu parle sans lettres. Sa parole n'est pas avec des lettres. جبريل عليه السلام يسمع كلام الله الذي ليس حرفا ليس صوتا ليس لغة. Jibril alayhi salam, il entend la parole de Allah qui n'est pas des lettres, qui n'est pas des sons, qui n'est pas une langue. جبريل عليه السلام يسمع ذلك الكلام فيفهم افعل كذا قل لفلان كذا قل لمحمد كذا قل لعيسى قل لموسى. Jibril entend cette parole propre à Dieu et il en comprend, fais telle chose, dis telle chose à un tel, dis à Muhammad telle chose, dis à Isa, dis à Moussa. جبريل عليه السلام يسمع كلام الله ويفهمه. Jibril alayhi salam, il entend la parole de Dieu et il la comprend. أما القرآن فأخذه جبريل عليه السلام من اللوح المحفوظ بأمر من الله عز وجل. Pour ce qui est du Coran, Jibril alayhi salam l'a pris de la table préservée sur ordre de Dieu. الله لا يقرأ بالحروف كما نحن نقرأ لو كان كذلك لكان مثلنا. Allah ne récite pas avec des lettres comme nous récitons, car s'il le faisait, il serait comme nous.
لو كان الله ينطق بالحروف لكان مخلوقا مثلنا. Si Allah prononçait des lettres, il aurait été créé, semblable à nous. فالله لا يشبهنا بوجه من الوجوه. Allah n'a absolument aucune ressemblance avec nous, d'aucune manière que ce soit. الله تبارك وتعالى متصف بالكلام له كلام ليس حرفا. Allah a parmi ses attributs la parole. Il a une parole qui n'est pas faite de lettres. في الدنيا يسمعه جبريل عليه السلام فيبلغ عن الله. الله يقول لكم كذا للأنبياء وللملائكة أيضا. Dans le bas monde, Jibril alayhi salam entend la parole de Dieu. Et il transmet de la part de Dieu que Dieu vous dit de faire telle chose. Il transmet cela aux prophètes et aux anges également. القلم الأعلى جرى بأمر الله على اللوح المحفوظ من دون أن يمسكه أحد. Le kalam élevé a tracé sur la table préservée sans que personne ne le tienne dans sa main. كتب ما كان ويكون إلى يوم القيامة. Ce kalam a donc inscrit sur cette table préservée ce qui a eu lieu et ce qui aura lieu jusqu'au jour du jugement. والقرآن كذلك كتب على اللوح المحفوظ. Le Coran également est inscrit sur la table préservée. ثم قال الله تعالى لجبريل عليه السلام بكلامه الذي ليس حرفا أن يأخذه ويقرأه على محمد صلى الله عليه وسلم. Et Allah a dit à Jibril alayhi salam, par sa parole qui n'est pas des lettres, de prendre le Coran de la table préservée et de le réciter à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. كذلك عيسى عليه السلام جبريل بأمر الله قرأ عليه الإنجيل الأصلي. Isa alayhi salam également, Jibril lui a récité l'Injil authentique. جبريل عليه السلام أنزل على عيسى الإنجيل كما أنزل على موسى عليهما السلام التوراة. Isa alayhi salam a reçu l'Injil de Jibril. Et Moussa alayhi salam a reçu la Taurat de Jibril. أما يوم القيامة كل الناس يسمع كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا يسمعهم ويفهمون. Au jour du jugement, tout le monde entendra la parole de Dieu, cette parole qui n'est pas de lettres ni de son. Allah leur fait entendre et ils vont comprendre. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. Ô Allah, nous te demandons de faire en sorte que le bas monde ne soit pas notre principale préoccupation, ni le lieu où on aura le plus de connaissances. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صلى الحي القيوم على محمد إمام السادات وسلم عد الحصباء